Hi everyone! So mga ka-vlog ay this is Vlogra. So kana nga tayo no nag-prep na tabag utang gligo, of course klaro kayo anay. Abot lang ko maklaro ba na. So kana kurot itong buhok mo, pero need pa nato sudlayon kay para ma-fix gamay. While mag-drive ta. Actually mag-gel pa man ko ikabot na sa office. So kana chika-chika with gamay. And kana suspadong na sapatos. Excuse me sa kuntiyan diha. Adili na excuse kay of use na kay na. So kana prep na ta for sapatos kay tawad after sapatos ana mo batsi na ta para sa adto ta sa ato ang assembly area sa Pisak office sa Pier 4. And then nag-prep na for kuan for driving. So jacket gamay kay medyo taligsik taligsik niya nagdagom niya. Pero gamay rin noon pod. So kana siya jacket na gamay and mukuha ta sa tong helmet kay for safety purposes. So kung helmet gid permi gamiton is kanang full face, especially if na yung mga lakaw lagyo. So full face gina always. Then after ana so kuan na ta mo lupad na ta and brum. So drive sa ta kadyo. Siguro mga 20 minutes drive or 15 to 20 minutes drive to Pisak office. So dito among assembly area. And sige, bye-bye sa ko gamay lang. Kimbalik ra. So ay nakalimutan ko before di ay kay o di ko gas naman diyan na ipatubil sa 100 pesos kay sa na lang tayo dito kaabot sa Pisak office. Magtuod ta ni gikan sa tunga-tunga nanong sa daan pa doon sa Pisak office niya may tag matimingan nga dito ka sa gasoline station na kuan na nahutdan. So kana 100 pesos sa ditong gitubil. And here na ko sa office. Dito sa Pismo Kauban. Tinakog-order na boss. Sa silot. So kanina wala ko nag-gel. So pag-abot na ko sa office nag-gel. So mag-gel sa ko for very light. Naangyan na ako pag-gel. Kaya need na ko sulayon kay para makuan lang yun, mahapsay ang babaw niya. Pangko. Kasi kikulot ng buhok, no? Ganahan ta ko yun magkuan. So baka po doon sa dahan po doon. Sa tapit dahan yun ang balay po doon. Nag-voice over. First time po na ako mag-voice over. Char lang. Sige. So, mamutang na pag-gel. Yan siya ay kadaghan kay mga maging motor. Shady shimmering splendid. Agoy! That's it. Dana pang gel. Tawad na mugi ka na miya padong sa New Star sa Philly Hotel kay dito ang venue sa Padre Pio na convention. So kami ang mo kanta, kami ang choir, Pisak Choir. So later mga clips sa entrance songs, mga clips na mo sa mga song in between masses and kuan. Nadamog na. Yeah, padong na miya na sa kuan sa New Star. So kani ganda ko sa nako kung face over no para makalong. Chika. We're going to you start to Asa? Hi vlog, welcome to my guys. Okay ra Ate Maricel. Wala akong jacket na bilin sige na lang. Ulo si Julie. Oh. Dito. Ano di ay Kamusta? balik pa man ko. Kunya, tugnaos naman. Ito daw dito. Di ako ihag ako self. Ano na bili. Sige. Sel. Sira ko gidada dito. Sel. Kinatay na kita ni. Ako na sa tagsilipon babay.
Sabo? Dili ko eh. Cellphone dahil. Yeah, dogs. Para. Ay, nagkapa. Okay lang na ito. Tara ka nang before sa lubot. Tumbler nga blue. Shede. Ito si Sia. Sir, good afternoon, sir. Dapat sinina. Hi, vlog! Di ka taha ko ng kwan. Sa sa'yo lang ito. Ito. Maricel, atong asim mo. So Maricel matong model. Ikaw ya. Eh? Wapa sa kuya. Dera? Dere daw. Abot na. Tawag na dayon mo. Kumpayong ako Smile. Kumpayong. Hinay kay Junalin. Sus. Nayo, Junanox, uy. Ay, mata hinay kay Junalin. So, no oras ako dito. Uy. Bau? Di, right after picture ko, ano ko na may cocktail. Ya, pirma mo dito. Ito bang dito, no? Ha? 20, no? Sige naman lang sir. Come to the feast of heaven and earth. Come to the table of plenty. God will provide for all that we need here at the table of plenty. Oh, come and sit at my table, where saints and sinners are friends. I wait to welcome the lost and the lonely to share the cup of my love. Come to the feast. Let us come to the feast. Oh, come to the table, table of plenty where God will provide what we need here at the table of plenty. To God in the highest.
Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory, Lord God. Even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, Father Villarmino. You know him? Berting Villarmino. If you do not know him, you should know his song. He's a composer. You want me to sing, compose? You want me to sing? Pahulay. Uy, nagkanta. Pahulay na dayo ni hatag limo kaniya ubin mo. Salamat kita. Magpapahulay kita. He was the one who called for confession. He went there, made various confession. He was a very good man. You know his story, he left the prison. Omnibus servire in omnibus amare servire Domino in everything, love and serve the Lord. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which this santuario. Sa bukid sa punang bato, sa Balang Santos, Palimpio, malay sa pagkampo, simbolo sa paglao, o kahaya sa timos, nagugma, o Oh, dito bito ma'am. Nice steak. Tag 180 ra man to, tag 200. Oh, pili ba? Nasa dagat ito. Kahit muslog buwa. Sige, compose it. Alright, sa dayon. Oh, kana dito tag 200 ka na. Iyaw sa tiyaw. Hey! Dinner after Query. After query? gutom Dinner. naman. Welcome to our vlog again. Again and again. Hi. Hi. Gigutom. Dynamite man eh. Ay sila. Wala lagi sila nasunod ay. Right. Picture. Yay! Baboy doon.
Dire, tulo din na, tulo. Dire. Tulo to siya? Tulo. Tulo nakaset. Tulo na, tulo. Dara, di tulo kaset. Tagsa-tagsa ba niya baboy? Baboy. Baboy. Chicken skin. Chicken skin. Isa. Chicken skin no? Wow na lang, daghan. Ano biyo bro? Ikaw sir. Wala pa reserve pa. Sisil po baboy. Chicken skin. Padong na uli. Ano magani ko ba? Puso? Sauso mo patis? Kami may tubangan kayo. Ligo-ligo na lang ko. Happy birthday! Dito din na. Maliyog kasi mo pusok sir. Thank you. Thank you, bye-bye. Ikaw day dyan na, sa day ka day. Sa Kulot Center. Tunga pasin. Susog ka ba nung Sabi mo, kato kaya sa tunga. Sa day yung kinilo. Ayaw ka rin palaplin kuya sa tunga. Tunga Center. Dawat sa sila dadangko ba? Ay, sino to? Dawat sa sisig ko yung sito. Lugar pa, lugar. lang lagi ka. Oh, wala, lugar din, lugar. Hi, Jonana! Good night. Kunit yung ko. Bye-bye! Ato katog sa ilahaday? Dili, naog ko may Natasha siya lao sa Park Mall Terminal. Ah, okay. Bye-bye. Bye, apit mo. Bye-bye! Bye, Kedogs! Bye! We're back sa office! Kami lang doon na nabilin kay. Ngulit na sila. Tulo eh, dili duha. Kami tulo na lang, tari ka tulo. Scammer, wako gyapil. Kami siya kapilon. Sirado naman na. Alam mo, alarm din na ron. Okay ka, ang order ni Eblihan mo ginagawa. Sige, so bye-bye. Like and subscribe. Bye.